بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله كچرداني ولي الله خلق لرا بظلمهم بسبب د ظلم د دی ما ترکا نبی پری خودی پدیز مغالیا پدیز مکبانی من دابتن اسیو زنده سر ولیکی واخرون لیکن رستو کئی دی لرا الى اجل مسمى اغا نیٹی مقررتا فیضا جاء اجل مرکلا چراشی نیٹا دی لا یستاخرونا نرستو کیگی ساعتن یو ساعت ولا یستقدمون او نمخ کیگی ويجعلون او گرزی دی لله اللہ لرا ماغس یکرهونا چی بدی شد دی وتصف السنتهم الكذبا او بیانی جبد دی دروغا ان لهم الحسنى یقینا دی لدی جنت لا جرم اس شک نشتا ان لهم النار یقینا دی لدی اور وانهم مفرطون او دی با دی ککڑش دی اور کی یا با ریت کڑشی راتب کڑش دی اور کی تاللہ قسم پا اللہ لقد ارسلنا تاکی سر علی گلیو منگ پیغمبران الہ امم امتنو تا من قبل کا مخکستانا فزین لهم الشیطانو نو خیستکڑو دیت شیطان اعمالهم عملون دی فهو ولیهم اليوم دا شیطان دوست دینن رضا ولهم عذاب علیم و دیل دی عذاب دردناکم انزلنا نازل کرے منگا علیک الكتابا پتابانی کتاب الا لتبین لهم الذی مگر دید پارا چی بیان کتا دیتا آغا مسئلی اختلافو چی اختلاف کو دی فی پاغی کی وہدن و ہدایت دے ورحمتن و رحمت دے لقوم یومنون دا پارا دا آغا کم چی ایمان راوڑی